kay dayon para sa tua. Sa'yo pagani sige nagyaw-yaw, pagkauntag musulti, pang mata na mo'y kay lasyete na, bisan di ay to alas 5 pa. Di ati manta pagkabata pa, hinungitan og liniguan pa. Usahay sila dili kakaon, kay kita pirmi nilang unahon. Salamat makinaada ka, kapalangga o kahigugma. Pirmi ka pa, hinundong nga, sa kinabuhi magpadayon ka. Bahalag dagan kayong pagsulay, ilang ipakita nga kaya ra. Bisan sigita o kapabuyan, dili niya kaya biyahan ta. Kung kita na ay kinahanglan, mudit sudayog siya gitug. Ma, asa ka? Ma, gai ko kwarta mabi. Ma, napay sudan? Ma, asa akong short? Ikadungog ni mama to the rescue dayon. Maong salamat makinaara ka, kapalangga ug higugma. Pirmi ka pa, hinungdong nga, sa kinabuhi magpadayon ka. Bahala nagmakautang-utang, basta kita sa eskwela makahuman. Buhaton nila ang tanang butang, aron puhon kita paboran. Salamat pa, kinaara ka, kapalangga o kahigugma. Pirmi ka pa, hinungdong nga, sa kinabuhi magpadayon ka. Salamat, 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 Mama. Salamat, 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 Mama. Salamat makinaara ka, kapalangga o kahigugma. Pirmi ka pa, hinungdong ka, sa kinabuhi magpadayon ka.